अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। कैप्रिकॉर्न 2023 12 जून से 18 जून तक का हफ्ता। ये हफ्ता बात करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वीक कैसा गुजरेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किन चीज़ों से बचना होगा, ज़िंदगी के तमाम शोबों में आप लोगों के रवैये क्या असरअंदाज लाएंगे, प्लैनेट्स का आना जाना, तब्दीलियाँ आप लोगों के लिए क्या चेंजिंग्स लेकर आ सकती हैं, इसके हवाले से मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। ये हफ्ते का आगाज़ मून आप लोगों के लिए सोशल नेटवर्किंग में बढ़ाने के लिए, सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। बहुत मुमकिन है आप लोग के घरों में कुछ मेहमानों की आमद होगी। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो हाउस वाइफ मेरी बहनें, उन लोगों के लिए कोई ऐसी मसरूफियत हो सकती है जो आप लोगों के लिए खुशी का बाइस भी होगी और थोड़ा बहुत थकावट का बाइस भी बन सकती है। इस हफ्ते आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ ऐसे रिलेशंस के साथ, ऐसे रिलेटिव्स के साथ जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से दूर हुए हुए थे, मिलने का, जुड़ने का मौका मिल सकता है और समाजी ज़िंदगी से जज्बाती तौर पर आप लोगों को जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप लोग महसूस करेंगे अपने प्यारों के साथ अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाने पर तवज्जो बहुत ज़्यादा मरकूज़ रख सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि ताल्लुकात में मिठास और बेहतरी आ सकती है। कुछ रिश्ते आप लोगों की ससुराल में आप लोगों के लिए ऐसा रास्ते निकाल सकते हैं जो आप लोगों ने नहीं सोचे थे, जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे थे। ये आप लोगों के देवर और जेठ हो सकते हैं जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का हल आराम से निकाल कर दे सकते हैं। मैरिड ख़वातीन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो साथ साथ बात करती चलूँगी वो मेरी बहनें जो जॉब करती हैं। उन लोगों के लिए ये वाला वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी मसरूफियत मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही है। बहुत मुमकिन है आपको अपने घरेलू चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। आप लोगों को लेट आवर्स तक अपनी चीज़ों को, अपने कामों को बेहतर अंदाज में निपटाना होगा। बहुत मुमकिन है आप लोगों को ज़हनी तौर पर कुछ दबाव होगा ऑफिसर्स की तरफ से, बॉसेस की तरफ से अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं जिसको आपको इसी वीक में कंप्लीट करना होगा। इस हवाले से आप लोगों के लिए वाला हफ्ता मसरूफ़ रहेगा। बाकी साथ साथ बात करती चलूँ मैं सिंगल लोगों के हवाले से। वो लोग जिन लोगों की अभी कहीं कोई बात नहीं हुई है, कोई इंगेजमेंट नहीं हुई है, उन लोगों के लिए मुझे बेहतरी के रास्ते नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है या कुछ ऐसे चीज़ें आप लोगों के सामने आ सकती हैं कि आप लोगों के रिलेशन में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूं, सिंगल मेरी बहनें जिनका अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ है, वो किसी रिलेशन में नहीं है, उन लोगों के लिए बेहतरी के इम्कानात हैं, बेहतरी के चांसेस होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि ज़िंदगी में जो लोग आप लोगों के शामिल हों वो आप लोगों के साथ सिंसियर रहें। आगे बढ़ूंगी, साथ साथ बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। तो आप लोगों के लिए 14 जून से एक चेंजिंग होने जा रही है। पार्टनरशिपिंग के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत मुझे तलखी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए मरकरी का क़याम इस हफ्ते थोड़ी सी इस तरह से प्रॉब्लम लेकर आया है कि आप लोगों को अपने करीबी ताल्लुकात में जो आप लोगों के पार्टनर्स थे, जो आप लोगों के रिलेशन में थे, आप लोगों के साथ, जो आप लोगों के काम में आप लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ किसी किस्म का स्ट्रेसफुल टाइम आप लोगों को देखना पड़ सकता है। बहुत मुमकिन है आप लोगों को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी धोखे की वजह से ताल्लुकात में कड़वाहट महसूस होगी, तलखी महसूस होगी, जिसके असरात आपके बिजनेस पर, आपके काम पर पड़ सकते हैं। ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि एज सच कोई इनकम इस हफ्ते नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर के लिए आप लोगों ने प्लान की हुई है वो भी नहीं है, और ताल्लुकात में थोड़ी बहुत ख़राबी हो सकती है। इस वजह से आप लोगों को पहले से चीज़ें स्केड्यूल करके, पहले से प्लान बनाकर ही चलना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। जहाँ बात क्या हो रही है काम करने वाले अफराद के हवाले से, तो हम लोग जॉब करने वाले अफराद के हवाले से भी बात करते हैं। आप लोगों को इस हफ्ते ऑफिस में किसी काम की वजह से किसी ख़ास जहनी तनाव का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को कोई भी बात करनी हो, कोई भी काम करना हो, अपनी लिमिट्स का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। बातचीत के अंदाज को एडजस्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने इस वीक आ सकती हैं कि आप लोगों को अपने रवैये में लचक लानी होगी,
ورنہ خدا نخواستہ آفس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور بات آپ کی جاب جانے تک بھی آ سکتی ہے. تو اپنے مزاج کو, اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھ کے, لمٹس میں رہ کے جب آپ بات چیت کریں گے اور معاملات کو طے کریں گے تو ہی آپ لوگوں کو تھوڑی بہت بہتری مل سکتی ہے, ورنہ مجھے چیزیں آپ لوگوں کی لاس میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب میں آگے بڑھوں گی, اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ بات کروں گی. 17 جون سے آپ لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ نظر آ رہا ہے, جو کہ آپ لوگوں کی سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اور آپ لوگوں کی برادری کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ رول ادا کرنے والا ہے. کوئی ایسا پروجیکٹ سائنس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو ملنے والا ہے جو آپ لوگوں کی پڑھائی کے حوالے سے, اسٹڈیز کے حوالے سے اسکلس کو بڑھا سکتا ہے. ایگزامس کی اگر میں بات کروں تو اس ہفتے آپ لوگوں کی کچھ اچانک ریزلٹس آ سکتے ہیں جس کے لیے آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث ہی بنیں گے. باقی آپ کو اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ پڑھائی کی طرف لگانا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے سے سوچی ہوئی نہیں تھی. گروپ اسٹڈی جب آپ لوگ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, جب آپ مل کے کوئی بھی پڑھائی سے ریلیٹڈ کام کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کو زیادہ اچھا فائدہ دیکھنے کو سامنے مل سکتا ہے, زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں. باقی آپ لوگوں کو اس ہفتے, کیونکہ دماغ آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا ہٹتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے پڑھائی سے, تو آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دینی ہوگی. صحت کے حوالے سے میں اس ہفتے بات کروں گی. تو صحت سے ریلیٹڈ اگر آپ کے والد کے کوئی پرابلمس تھے جو آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے وہ خوشخبری میں بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور آپ لوگوں کو اچھی نیوز سننے کو مل سکتی ہے. جب آپ لوگوں کو چیزیں بہتری کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے, صدقات دیجئے اور جس حد تک ممکن ہو سکے نیکی کرنے کی, اچھے کام کرنے کی کوشش کیجئے تو آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. باقی پیرنٹس کو ٹائم دینا ان لوگوں کے لیے بہت اسپیشل, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنی زندگی کا ٹائم, اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے بھی کہ اگر آپ کوئی بھی کام اپنے بڑوں کے مشورے سے, اپنے پیرنٹس کے مشورے کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگ ان چیزوں کو بہتری کے طور پہ دیکھ سکیں گے اور آپ اس بات کو میری مانیں گے کہ آپ لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ اٹھانے کو ملا ہے. قسمت کے حوالے سے ساتھ ساتھ میں بات کرتی چلوں. قسمت بہت ساری چیزوں میں اس ہفتے آپ کا ساتھ دے گی اور بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن میں مشورہ دوں گی مایوس مت ہوئیے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے. اگر کوئی چیز رک رہی ہے یا تھوڑے ٹائم کے لیے ٹل رہی ہے تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے. صبر رکھیے, برداشت رکھیے, استقامت رکھیے تو چیزیں آپ کے فیور میں آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گی. کچھ چیزوں کے راستوں کے حوالے سے میں بات کروں گی. آپ لوگوں کو اپنے ویژن کو کلیئر رکھنا ہوگا, اسپیشلی دوست بناتے ہوئے, کچھ لوگوں کو زندگی میں انٹر کرتے ہوئے آنکھوں کو, کانوں کو کھلا رکھنا ہوگا. اپنے مائنڈ کو, اپنے ذہن کو آپ لوگوں کو کلیئر رکھنا ہوگا. تمام چیزیں پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے جب آپ چلیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے, دیکھیں گے تو چیزیں آپ کو اپنے حق میں بہتری کے طور پہ نظر آئیں گی. ورنہ آپ کسی ایسی سچویشن میں پڑ سکتے ہیں, تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں اچھائی کے لیے تھیں وہ بری بھی لگ سکتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے, پازیٹیو سوچیے, پازیٹیو بات کیجیے اور پازیٹیو لوگوں کو زندگی میں انٹر ہونے کا موقع دیجیے. تبھی آپ اپنی چیزوں کو بہت بہتر انداز میں کمپلیٹ کر سکیں گے.